Good afternoon. So unexpected nanatadri og Valle Hermoso Negros Oriental. So this is going to Canlaon, okay? Kaning away. So nangutana ta kaganina. In fact, second time pa nato ni, no? Sa una dugay na kayo to no nakaanita og ganang Tagbino. Pero ako kabulon sa ning barangay dire pero lagmit no, this is part of Valle Hermoso pa, and then niunong ta because curve road and even kana din na no, curve road both sides, and then ang mountain view. Okay, pakita ninyo with a very nice no mountain view. Okay, nice kayang palibot, overlooking no, dina sa ubos na yung mga balay-balay. Okay, nice mountain view. Okay, and nadari no kaning atong itindugan ay cemented pavement diri no kaning alley, and medyo lalom-lalom na ang sa ubos ani. Okay, so kana din nga part din ay mga pipila ka mga balay nga makita nato. Okay, and nice ang weather karon no, kay alangiing dili na nakainit no nga niabot diri, of course kay padulong na tag Canlaon, and today is Monday, and nice kayang palibot. Okay, bye bye now, God bless everyone.